Sa matag karon ug unya ako na usab magahimamat sa matag usa pinaagi sa gamhanan nga ngalan ni Ginoong Hesukristo kansang kining ngalana siya way landong sa kausaban. Siya mao kagahapon, karon ug sumalabot mayong adlaw diri sa Amerika. Ni anapog ko kay iyawat na ining akong matag karong unya nga pakighinabi dinhi sa Facebook ug sa YouTube na ay ganahan o pwede po dugwa kaganahe. Importante lang nga malusot ning pinasahing mensahe nga nagasukad sa Amerika. Akong pasalamatan kagahapon usa sa pastor nga mitabang ining atong pagpaningkamot sa Amerika. Ug salamat kaayo sa mga kapastoran o mga pastoras, ilabi na sa mga Christian leader ug sa mga Kristohanon. Kaya di ko gusto makalimtan ang ubang mga Kristohanon nga wala maghawid og ang rangko pagkapastor. Gusto ko nga walay pinalabi ning atong Sibya matag karon ug unya. Kaya ang panalangin sa Ginoo wala nay pinalabi. So ayo na to ni og pakighinabi karon kay gusto ko nga masabtan po ni sa uban nga mga bag-o na itong mga viewers. Mapasalamat kong dako sa mga Kristohanon nga nagsugod na og ampo sa kinadina nga mga pagampo. Nga kining klasiya sa kinadina nga pagampo nagasukad sa Amerika. Ang uban nga nagahimo niini di haraman sa ilang nasod. Apan ang ato karon gisugdan ang maong kinadina nga pagampo sa Amerika. Naunsa may atong tuyo niini? Kay atong angkonon ang mga langit ng saad nga wa pa yun ni maangkon. Bisan tuod ang uban mo nakaangkon ako na. Pero lahi man gyud siya kung ako ang inyo ang papanid-on ba. Sa diya nga ikaw maka-apil ni ining kinadinang nga pagampo na ay panalangin. Nga di lang isulti-sulti, di lang espirituhanon, ang atong ikinahanglan kay naa pa man tanang kalibutan God. Ang mga materyahanong panalangin. Kay wa pa tanang kalibutan, wa ta mag-interest ani oy. Unsaon man nga di man dayon. Lumalabay ra binatanan. Ini kamatay na to di naman adala. Sumo experience sa ta sa mga langit ng saad nga para kalibutanon nga panalangin. Kay kining mga saad sa langit ng trono samtang naapatan naglawig ni ining kalibutan pasinatiun ta sa iyang panalangin. Sama ba nang magbaol mo? Magampo mo nga dili danganon. Maayog abot. Ug tungod kay nadungog ug nasulbong ang iyong pagampo, naiabot ang maong pagpananom. Pero sa diyang naniid ang Ginoo sa imong pagdawat sa panalangin gikan kaniya, naay panahon nga siya nag-uol. Ngano mang nag-uol man siya? O nagmahay siya kay ngano man. Sa diya nga kining atong kinaiya bitaw nga mga tawhanong kinaiya. Ug naana ang panalangin makalimot ta sa nagpanalangin. Bisan pag unsaon nimo na ikyas-ikyas makaangkon yung kaani ana kay daghang kayong sinati ko niini nga gipanalanginan siya. Sa diha nga panalanginan na niya, wa na niya hinumdumi ang Ginoo nga mooy nagapanalangin kaniya. Muna itong gipanghita karon nga mga katawhan nga kamaong mo pasalamat sa naghatag sa mong panalangin. So kamong mga kauban na to sa kinadinang pagampo, kung moabot na unya ning panalangin na, ayaw biya mo kalimot sa Ginoo.
Kayo niya ba di mo ka maumuhawid sa panalangin dako? Mao bitaw nga giayo yun ako ni og hinabi sa matag karon ug unya kay ngano man pamason ba? Nga unyag makalimot mo sa naghatag og panalangin kay og makalimutan ini di na ta usban niya bubo sa panalangin. Magmahay man siya. Pare ba nimo magmahay ka? Hatag ka niya. Unya makahuna-huna lang siya nimo og pasalamat kay maupay pagdawat. Pipila ka bulan, kalimot na siya nimo, giun sa kaniya pagtagad. Nga unta, nakasinati mo siya sa imong kamaayo. Kung sa may iyang buhat na to, magmahay siya. Muna nga og mo, sulti kag problema, di na siya mutabang. Kaya nga naman, nakasinati na siya, kinsa ka. Mukatawa sa kunya na. Muna nga, di ko gusto. Kini ako alang pagpangandam ba. Balitang karong pastor, ni-apil man ka sa kinadinang pagampo. Dako ra ba ning ato ang gipangayo nga pagampo? Di ni basta-basta. Kay nagasukad sa Amerika ang maong pangayo natong pagampo. Alang sa mga bag-ong mga naminaw nato ron, mga viewers, kining klase sa pagampo lahi ni sa imo na sinatiang pagampo. Kay pag-angkon man sa katubang gisaad sa Malakias 3:10, kung sa may gingon dito, ablihan ko ang mga tambuanan sa kalangitan, ug ibubo ko ang mapanalangin nga wa nay dapit kabutangan. Kanang puntuwa katapusan ng gisaad sa maong basahon. Kana magpanapos bitang pulong, ug ibubo kong panalangin nga wa nay dapit kabutangan. Sukad sa pagsulat niini, wa pata nakasinati. Mismo gani ako. Di lang ko ingon og maghinambog ba. Hinagi ko og daghang sakyanan, pero daghang sakyanan ako. Hinagi ko og kanang daghang kwarta. Pag-abot na ko Amerika, abi na ko og mapurdo na jud ko atong higayon na. Kay ang akong mga sakyanan na nahulog naman itong kawala tanan. Gayon ko nga awa na dawat lang po ko. Pag giplastar na ko din sa Amerika, nagbalik-balik na po hiday-hiday ang maong panalangin. Inana ba na, sama ba sa dagat? Nakaibalo naman mong dagat, di ba? Og buwan na mo sa baybayon, ang dagat dili na pirmi nga inana kadaghanan ang tubig. Naiginganlan og taob, og napiginganlan og hunas. Okay. Ato gigayon na hinabot ang hunas sa akong kinabuhi. So wa ko nagmahay nga hunas akong kinabuhi. Akong gituhuan nga naay taob na pod moabot sa akong kinabuhi. Og mao na kini karon. Okay? Kaya nakasinati naman ko sa unang taob nga wa na ko bantay ito. Nini ikaduhang taob, ako nang bantayan. Mauna na siya karon. Nga, aron nga diin, magsigig taob ang dakong panalangin ako, bantayan ako ang maong taob nga di ni kapasagdan. Sama ninyo mga pastor, o mga Kristohanon, kung panalitan, bubuan na ta sa panalangin. Sabutan daan na to nga ayaw yud kalimti ang Ginoo nga nagapangga og nagapanalangin sa imong kinabuhi. Kay naraban itong kinaiya. Kay balo ko sa kinaiya sa atong kinaiya. Kay mao po na akong kinaiya. Hinumdum ko ato bang sa batanon pa ko. Gipalitan ko sa akong mama og bag-ong karsones. Nga taas nga karsones. Mao pa jud to'y pagsuot nako sa maong karsones nga taas. Lipayag yung kaya nako. Tungod sa akong kalipay, aron makita na sa akong mga classmate nga bago kong karsones nga taas. Nakinumdo pa man jud ko hantod karon. Mukatawag ko ani.
Sa diya nga di nakasuot ako kasunis nga taas sukan sa akong pagkatao mo pa yun pag suot ako sa kasunis taas niya bago pag yun. Unsa akong gihimo aron makitaan sa mga classmate ako. Gadagandagan ko bisag ako yung daganunon. Karon sa pagdagandagan ako nadalin asman ko. Nasipyat ba? Pagkasipyat nagisi. Nagisi. Nagisi ako kagisi. Ulay ko sa amo Ulay magawa mga tiro sa eskwela. Sa man maimong gipalit nga sa nina. Ako kasunis, bratuhon man. Ako lang ginanog bratuhon. Nga naman, nagisi. Bale, ay, igor man takong tikang. Pero wakay pala ako mga na-slide ko. Kaya lagi, nagpakita sa ako mga classmate nga bago kong kasunis. Mukatawa yung ko kaya nga naman, eksperyensyado mong ko anong iyan o ka na nabaguhan. Moto nga, gitahe siya kong mama. Pagtahe agay, hingguot. Hingguot. Gianto lang yun ako. Moto nga, giusap na akong dagan sa akong kinabuhi. Wala ako dagan. Giampingan na nako itong kasunis nga nagisi nga ayo sa akong mama. Nagmahay ko. Nagmahay ko pag ayaw ganong dagan ko. Kinilagi na ay pagka hambugon ba. Naman ko itong kinaiyanan ako. Besan pag unsa na ito, naman ito hambog. Besan pag unsa ka, unsa imong nawong ako ang sultian. Ganon man naman ito hambog. Okay? O magkatanaw tag sa amin, moingon ang sa amin mo, maot ka. Sumangita kag paagi. Di ba ka mo ang kung sa imong katinuod ba nga gitugan sa amin? Mayon tong sa amin nga palitan imong ilong. Mayon tong sa amin nga lapad kag ilong. Upalitan karon wait. Mayon tong sa amin nga dako kag wait. Diskurahe jud kang kayo. Bisan gani ikaw panalitan karon naminaw nako. Di ba inigtan-aw nimo sa amin murag ang sa amin mo tugan nimo sikinsa ka. Unsa may mo pagabuhaton? Mangita kag pamaagi nga maulian ang napanid-an sa amin. Okay? Unsa imong buhaton? Kuha kag sudlay, sudlayan imong buhok. Kon ilong nimo lapad bang galing, mangita kag paagi nga kana bang mura bag muga taas-taas gamay. Butangan nimo kanang lagom-lagom gamay dire. Dayon pasinawan dire. Lipay ka kayo. Aron jud may bawaan nga murag taas kag ilong, taas kag gamay ilong itakilid. Kay imong itubang perti mo klaro si kinsa ka. Di ba ta kontento sa iya atong nadawat si kinsa ta? Mao man itong kinaya. Di yun na makalikay yun na, okay? Atong pala yun na istorya. Sa diya nga, ang samin mo yun nga, angay-angayan na. Pag iyong ganay sa samin nga, angayan-angayan na, dili jud ang samin jud mo sorte. What di ka kakita, og samin nga, may nga, lapad kag nawang, dili ay. Minsan siya nga, dako kag wait, dili ay. Imo na, huna-huna pa nga, mo ba hintudlo ang samin ba nimo? Ay, dako day ko guwait. So, naning puntuha mga higala igsoon ko. Inana ng Ginoo sa atong kinabuhi. Inigtan-aw nato sa Ginoo. Bisan sa una tong lilong-lilong, tago-tago, naibaw-an na tan niya. Mao nga, nakita sa langit ng trono ang imong kinabuhi. Ilabi na sa mga pastor o mga kristonon. Pagtanaw niya, gakasingot in taon niya akong alagad. Akong mga alagad. Durong wali. Sakaw kabunturan, nangita o mga katawhan nga walihan. Ayaw ina nga ang Ginoo na wala nagtanaw na to. Gitanaw ta. Naasya mga saad pero mag-ingon siya nga, sao man ako ni? Pag-abot sa akong gisaad. Muna nga mangita siya
tawo asa ang pahimutang nga iyang gamiton aron makatagbo sa iyang gisaad. Nakuha ba na ninyong punto ha? Katang karon. Ako panalitan. Kay di amo ko Amerika, ug dagan sa mga Amerika dire nga nagpuyo sa Amerika, nay pa maagi nga mahimong milyonaryo. Kaya ako man yun ipanidan. Kadaghan akong tao ipanidan dire, manager, supervisor, unsa pa diya, abogado, mga inhinero, igo-igo ra gyud. Unya di pud lalim ang pagpuyog Amerika, lisod jud kayo. Mao na akong isulti jud ninyo, lisod jud ang Amerika puyan. Kamong gaplano nga mo ning Amerika, maglingo-lingo ko. Pero og di katapulan mo na gipangita diri sa Amerika. Bisang pagputot ka dire kaysa atua sa Pilipinas, ug mubo ka di man kadawaton trabaho. Kaya nga naman, kinahanglan pa kag istol aron kanabitang tungtunganan aron maabot nimo. Pero dinhi sa Amerika, wala nang ginganlan nila og discrimination. Bisan pag bakol ka, bisan pa og kimpang ka, basta legal lang ka nagpuyo sa Amerika, makatrabaho ka. Pero og naa po kay sala nga batok sa gobyerno sa Amerika, bisan sa mo apply di ka dawaton, bisan pagbatan-on ka og ligong kag lawas. Mao ni ang Amerika. Karon akong manggisay sa ito sa unang panahon, akong ibalik kamay. Muabang kag apartment diri $1,700 sa inubsa na sa mga duha ka kwarto, duha ka kasilyas. Og mukuha kag upat ka kwarto, upat ka kasilyas, tag 3,000 na siya dire. Dollar, dili kay pesos. Unya, ang imong garage pa, kay naa may apartment dire nga gilain ang garage, nga nabang butangan na sa sakyanan, magbayad man kadtog tag $86. Additional to sa imong bayad. Ug magbuhi po kag iring, $45 ang imong binulan nga magbayad sa iring nga gapuyo sa iyang apartment. Ug iro ambot, basta kung mahal ang iring, maupod ang iro. Wa patoy labot tong pagkaon sa mga iro ug sa iring. Karon ang imong iro pataka og kalibang, dakog multa na dire. So ikaw nga tag-iyang iro, sundo nimo tug as tumalibang. Na kay silupin para jud sa tae sa maong iro. Kaya nakapanid mo ko sa mga tag-iyang iro dire god. Di ka kakita og sa kalsada nga nay tae sa iro. Dugay na kog dinagan ani Amerika, wa ko kaligis og tae sa iro. Kay ngano man, balao na dire nga dili pataka og kalibang ang iro sa ato kay mahimo pa gani ga natulog ka kalibangan ka niya. dili lalim. So kung naa kay mga hayop, magbayad ka. Tubig, ayaw ina nga libre to siya, lahi to siya, kuryente. Og naa kay sakyanan, sumala sa kong gisulti, magbayad ka kada bulan. Wa pa to'y lisensya nimo, wa pa to'y labot tong lisensya. Wa pa to'y imong rehistro kada tuig. Dili limoy, sayonan mo. Sa diya nga ako naniid, ko nga, ngano man inyong mga tawhana nga, daghan man kayong galing niya. Mutoy akong giingon sa una na akong pagkinabi. Ingon ko sa kababayan, ma'am, nganong galing niya mo mo ni? Para ni mahimong milyonaryo. So, nining tanan, sa akong gisulti, mugamit ang Ginoo sa iyang alagad, nga mahimong instrumento, kanabang instrumento gani, kanabang murag, taytayan ba? Taytayan, nga muabot ang iyang panalangin. Patang karon na ako sa Amerika, naamo sa Pilipinas. Dili mahimo nga gikan sa iyang langit ng trono, iyan ang iambak sa imong kusina ang panalangin.
Di ka kakita og panalangin nga gikan sa langit hinabot sa imong kwarto. Dili na oy. Wa yun na mahitabo, hapit na lang kung mamatay. Wa yun na mahitabo. Mugamit lang siya tawo. Sama sa una ba akong lisgutan tong usa ka Amerikano nga naluoy sa mga magwali. Nagsuportar sa mga magwali sa ginganan og mga pioneering work. Di ko masayop, $25 ang bulan ato. Dako na kay ng $25 sa una. Ang $50 ron kulang kayo sa pastor. Sa una, dako na kay na. Kapalit na kanag mga tulo ka bakid, humaya na. Pero pagkakaroon, wala, lisod kayo. Nagdagan mo ang kalibutan. Hasta po ng mga wali, nagdagan. Mauna nga akong mahimo. Sulay tutok ni akong gihinabi karon. Kung gusto ka nga naimutagad nimo sa imong pagkamagwali. Kung gusto ka nga naimutagad nimo sa pagkakristohano nimo. Panid-i sa ni akong gihinabi sa matag karungkon niya dinhi sa Facebook o sa YouTube. Kung makasabot ka, follow o subscribe. Pero di ka ganahan, ayaw paminaw ani kayo niya maunay hinungdan nga mamatay kag sayo. Ang importante nga imo sang timbang-timbangon. So alang sa mga Kristohanon nga naapil na sa kinadinang pagampo, hugot yung tagayo ni. Isugda naman na ninyo, dito na po ko ganina. Hingapil na po kog linya nga mahimong milyonaryo. Ayaw mo kabala ka sa akong side, sa akong parte ba? Matuman yun siya kay nga naman, sa diyang ato na ning gisugdan, ug butang ang maong binhi sa maong Biblia. Binhi man to siya. Mao to ang gisgutan ni Jesucristo nga sa Mateo 17:20. Binhi to siya. O kay binhi man, ipatong man sa iyang pag hinabi nga gisulat ni Mateo, mamason ta. Nga musulbong ni sa sagradong trono. Pag sulbong ka niya diya na. Diya na, perti natong lipaya. Ikaw, pastor, nga hinagi na ka o kanang puasa nga tagas nga puasa, wag yung hinabot bisan o usan lang kabakid. Karon, baka sinati na ka nga naa kay Ginoo nga nakaplagan nga tunay nga nagtagad sa imong kinabuhi. Gipatalinghugan na gyud ka. Kay ngano man, naa na siya'y pinadala. Nga iyang alagad nga hingpuyo og Amerika. Daghang kayo nagpuyo og mga lain nga nasod pero wa nagtagad. Pero ako mga igsoon ko, samtang abot ko aning dapita, unya na ako yung mga pamaagi nga para plaster yun nga para yun sa inyo ang pang-ministry. May tubag ko sa tawag sa Ginoo. Kadyo sa ako sa tanaw ni ako ang kuan. Okay. Napatay gamay panahon. So karon mga kaigsuonan ko, kadtong mga pastor nga nakasugod og ampo, ayaw ina nga matag Lunes na kamo ampo. Kay kada adlaw ko diri hingapil og linya nga mahimong milyonaryo. Ayaw kang aha. Hulman sa nako ang imong tuhod. Hulman sa nako ang imong dangoy-ngoy. Hulman sa nako ang imong agulo sa pagampo o pagdayeg sa Ginoo. Usara ka oras akong ipangayo para nimo, pastor. Sister and brother, usara ka oras akong gipangayo sa matag adlaw. Kasara. Mao bitaw na nga akong hisgutan og kinadinang pagampo kay ngano di ko gusto nga usara ang magampo hangtod mahapon, hangtod mabuntag. Gusto ko kinadina. Kun kaluy-an tani ini. Lisod kaayo, maluoy ang Ginoo nga kasaratahing ampo nga liya para ana
Dako ra ba kayo? Man gamay. Kinahanglan nga di nato nilungan. Dito na ako ganina. Wa pa yung gitugot, nagkadako na pod. Magkadako na ba na o di matugot? Nya kita kay sige tangga ampo lang gyapon ta. Ngunit pamagi na to ha, ampo lang gyapon ta. Ihatag ang ang sabot pasabotan ni ba? Ihatag ang tinuod nimong pagsalig o pagtuo sa Ginoo. Kulang lang tag pagtuo. Bato nitong gisulti ni Jesucristo nga kung makabaton lang ka og pagtuo sama sa gidakon sa liso sa mustasa. Gamay ra kaayo ang iyang gitandog. Kung ang Ginoo nakigtandog sa usa ka liso nga mustasa nga gamay unya makapabalhin sa maong bukid. Unsa naka umutandog ang imong pagampo ug pagpangaliya sama sa gidakon sa liso sa mangga. Pinta kayo na ikong istorya. Kung mutandog ang Ginoo sa dakong panalangin nga mabalhin ang bukid tungod sa imong pagtuo sa gidakon lang sa liso sa mustasa. Unsa naka kung imong batunan sa imong pagtuo ang gidakon sa liso sa mangga nga imong batunan sa imong kinabuhi, mulabaw pa sa ginganlan og mabalhin nimo ang bukid. Nakuha ba na ninyo na akong istorya? Ang kuya uwa mo nakakuha nining punto ha? Nga nung nagsigi kong hangyo ani, kay na ako'y pagtuo. Ang uban mga tawa ani, oy, doon katawa. Imposible mong gina. Ako kang soira ng mga pastor, kamong mga pastor nga tigpaniid lang no. Di na ko na isulti og wa pa ko diri sa Amerika. Di po ko mo challenge o hagit sa mga Kristohanon o sa mga pastor og nara ko diha sa Pilipinas. Bisan usaon akong sakit-sakit diha, usaon diha, wa ya may plano sama aning plano ha. Di po ni maplano o wa pa ko nakasinati diri sa Amerika. Unya na ayo nakita ayo nako. Gawas og ila na lang gipakita-kita diri unya wa ya mo nakadawat bisag isa. At tumiyaging tuig pila to ka million. 2 million. 2022 pila to hapit 2 billion, dili kay 2 million. 2 billion. Billion kada tuig. Ina ni mga bulan na million pa ni siya. So, ayuhan na yun na timbang-timbang na akong istorya. Tingali ang uban, pasagdahil lang ng uban, nga mo yung nga kaapas mamuana. Di man na madala. Pasagdahil lang sila. Kaya wa man siya plano sa ministry ni mo. Ni ay nagatanaw sa imong ministry. Nganong naghago-hago yun ko, nag-apil-apil yun ko dire sa Amerika, ngani nakikinabi yun ko sa Facebook, sa YouTube, kaya nga naman, nagtanaw ninyo, nagtagad ninyo. Akong ihunungan sa kanang ginganlan og hatag-hatag og tungag bakid mimisumay. Wa po di ba uiug ako ning ibalik og kadyot. Paghatag sa mga pastor, sa mga magwali, wa po di ba uiug ako ning ibalik og kadyot. Pero ako man akong gihuna-una man gud. Ako na lang ning ipuhunan para nga mahimo kong milyonaryo. Kay bayad man guna dire, di man guna na yung libre. So samtas ako ninyo mga kaigsunan ko. Kanang inyong mga hangyo, inyong kapobrehon daghang kaing hangyo nako nga. Wa may mibuga sir. Patabang og bayad sa ilang electric. Kanang bayad sa kuryente kada buwan. Sa una gahatag-hatag ko. Akong ginan nga paabutan lang ning akong panalangin. Kay moabot na ning akong panalangin, di na ko kinahanglan hanyuon pa ninyo. Kung dili iplastar tamo. Kinsa akong iplastar? Kadtong na nalingog sa akong storya, kadtong na nalingog sa akong hangyo, o kadtong apil o parte sa kinadinang pagampo.
So kung ikaw na nalinghog nako karon nga wa ka makalista, ambot og napabay bakante. Kunta ka ang atong Pastor Potenciano Tubo Jr. Ang iyang Facebook akong i-post ang iyang profile. Kunta ka si Junax Maglinti, ang iyang profile akong i-post akong Facebook. Nana ko'y 24 kabuok nga mga Kristohanon. So Cebu na sa kadlaw. Kung naay mo sulod, atong dawaton sa. So aron makapahuway po itong ubang naguna. Hangtod mo abot og usang gatos. Pero di siya ka abot kay lagi. Wag yun na noon yung matawhan na. Pasagdahan na nato na. Kadto ng hintuo. Sa mga pastor, ka hintuo naman ka pastor. Bisang saon og daot ka, di naman yung ka madala og daot-daot. Bisang saon giuwat naman tuwa na. Di na ka na madala. Kaya nga naman, wa na sila kahibalo si kinsa ni nakiginabi ninyo. Ang ilan na ibawaan sa una pang kinabuhi nako. Labay na tulo. Wa na to siya. Lahining akong kinabuhi nga napahimutan kog Amerika. Og no kadungog mo og mga pagdaot-daot nako, pasagdahin na sila. Kay bisan gani sa reliyon namang gani daot-daot unsa na ka sa gasolte. Pasagdahin ang magdaot-daot, kinsay ga daot-daot nako, pasagdahin. Mga manaigingan lag mga baser, okay? Pasagdahin na sila kay nga naman itinta lang ka na. Ang importante, bantayin ang gisulti ni Jesucristo nga punto nga kun magabaton lang mo pagtuo sama sa gidak-on sa liso sa mustasa mabalhin nimo ning bukid. Hinumdumay gana igsuon ko bisan tuod ka bisan ako ron mag-duty man ko human aning paghinabi. Adlaw-adlaw makikinabi ko kun ako'y lugar para gyud makasabot ang uban. Ikaw pastor akong gitawagan karon padayuna ang atong sabot nga matag oras. Ayaw kana bang siya? Ayaw atrase. Ayaw palabya ang adlaw kundi ka maka-apel og ampo. Kaya ako diri mga kaigsunan ko ako na ipebalo. Way adlaw diri nga wa ko gahulat nga maapil ko. Kanunay yun na. Pero mayon na gani ko nga wa pa sa ko hinapil undang sa mugampo. Pero di ko mo live sama din karon nga mayon ko nga wa sa ko hinapil ayaw sa ninyo undangan ng pagampo. Sige ha yun na siya. Sige ha yun na. Kung mahimo ikaw ka nakasugod na unsang oras sa kagasugod, bantay na sunod adlaw. Bantay yun na kay nga naman. Tuwa na tayo binhi. Kung akong binhi diya na patong na sa Biblia sa Pilipinas, ang binhi po nako diri sa Amerika, ako pong ipatong. Magkapariharan ni silang binhi. Dalar man ang gibutang diha. Wa na ko hangyo si Pastor Tubo nga piso ang ibutang sa Biblia. Dalar na siya ibutang. Kay dalar ning binhi nga akong giapilan diri. Dili piso ang binhi nga akong giapilan diri, kun dili dalar. Kung wa mo kasabot, ikaw na yun. Imo na yun ang problema, di yung kakasabot, bisang saon ka nagresulte. Nakaroon kay murag na apps naman ta sa atong oras. Mga nasaba ko nga na kaninyo. Ayaw pagbaton ug madua-dua ang espiritu. Ang kuna, dawata, ang mga langit ng saad, nga gipamulong ni Jesucristo sa dinhi pa siya sa kalibutan, nga iyang giministeryo aron ang katawhan. Mahigmata, unsa ang Ginoo nga atong gialagad. Dios nga kahibulungan. Dios nga tigbubog panalangin. Og Dios nga nagaandam og dapit alang sa gingharian sa langit. Hallelujah, praise the Lord. Dalaygon ang ngalan sa Ginoo hangtod na usab sa sunod nga panahon.
ako magaingon, ang Ginoo magauban. Og mga panalangin kanatong tanan, praise the Lord, hallelujah, dalaygon ang ngalan ni Ginoong Kristo. Amen ug amen.